Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim amma ba'd. Marilah tama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan nikmat iman dan Islam, juga yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk agama yang benar. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, serta kepada umatnya hingga akhir zaman. Diingatkan kembali kepada seluruh jamaah Masjid Al-Badar agar senantiasa menjaga barang-barang yang berharga seperti dompet, handphone, dan lain-lain untuk keamanan kita bersama. Dan bagi jamaah yang ingin menitipkan sandal dan maupun sepatunya, boleh titipkan di serambi sebelah kanan di masjid kita ini. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum ibadah Jumat dimulai akan kami sampaikan terlebih dahulu beberapa pengumuman. Pengumuman pertama, laporan keuangan Masjid Al-Badar. Saldo hari Jumat tanggal 17 November tahun 2023 sebesar Rp415.000. Penerimaan kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 November tahun 2023 sebesar Rp6.837.000. Pengeluaran kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 November tahun 2023 sebesar Rp7.052.000. Saldo kas sampai dengan hari ini Jumat tanggal 24 November tahun 2023 sebesar Rp200.000. Atas nama pengurus masjid kami sampaikan jazakumullah khairan kasiron. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pengumuman kedua, yang bertindak sebagai imam dan khotib Jumat hari ini tanggal 24 November tahun 2023 adalah Al-Mukarram Ustadz Zainul Mustaqim LC. Alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Azan pertama akan dikumandangkan oleh saudara Riyadi Mirin dan azan kedua akan dikumandangkan oleh saudara Khairuddin. Waktu sholat jatuh pada pukul 11:41. Selanjutnya hadirin yang mulia, untuk menjaga kekhusyuan dalam pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat, kepada seluruh jamaah yang membawa alat komunikasi atau handphone agar sementara dinonaktifkan dan dimohon untuk mengisi soft yang masih kosong di depan. Dan sejenak mari kita membaca surah Al-Fatihah. Semoga dengan keberkahan surah Al-Fatihah apa yang menjadi hajat kita, menjadi keinginan kita, Allah Subhanahu wa taala bantu dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Dan khususnya kita bacakan surah Al-Fatihah kepada saudara-saudara kita di Palestina yang terdolimi. Semoga Allah tolong, Allah bantu, dan Allah hancurkan Zionis Yahudi yang menghancurkan saudara muslim kita di Palestina. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian pengumuman dapat saya sampaikan. Atas segala perhatiannya diucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الوعدة والصلاة القائمة محمدا ونصرة الفضل والشرف ودرجة لا ترفع ومقام محمدا الذي
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وكريمنا وقدواتنا وأسواتنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أيها العباد رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء
idza taba a'lahu taba asfaluhu wa idza khabusa a'lahu khabusa asfaluhu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, di kesempatan yang baik ini, di tempat yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling agung, yang paling besar, yang paling mulia adalah nikmat iman wal Islam, sehingga kita bisa berhadir di tempat ini bersama dengan orang-orang yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'as salam tercurahkan, tersampaikan kepada junjungan kita Sayyiduna wa Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengan harapan kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menetapkan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari atas mimbar yang mulia Al-Fakir senantiasa mengingatkan untuk diri sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian, tingkatkan terus ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Setiap perbuatan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan dengan harapan adalah penutup dalam kehidupan kita. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu bi khawatimiha. Setiap perbuatan itu adalah akhir, bisa jadi penutup dalam setiap akhir kehidupan seseorang. Akhir kehidupan seseorang ditentukan bagaimana kebiasaan yang dia lakukan. Kalwa'i, seperti sebuah bejana, idza taba a'lahu taba asfaluhu. Apabila atasnya, bagian permukaan atasnya baik, maka dipastikan bawahnya pun akan baik. Bila akhir kehidupannya baik, ditutup dengan akhir kehidupan yang baik, ditutup dengan amal yang baik, maka insya Allah seluruhnya akan menjadi baik dan tempatnya tempat yang baik. Wa idza khabusa a'lahu khabusa asfaluhu. Apabila atasnya, permukaannya sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang kotor, sesuatu yang keji, maka dipastikan bawahnya juga sesuatu yang kotor, sesuatu yang keji, atau tempatnya tidak baik. Maka oleh sebab itu hendaknya kita niatkan kehidupan kita untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak pernah tahu kapan ending dan di mana kita akan meninggal dunia. Karena kata ulama, ad-dunya darul amal, dunia itu adalah ladangnya untuk kita beramal, wal akhiratu darul jaza, dan akhiratnya itu adalah tempat pembalasan. Sayakunu bil jannah lil mu'minin, kelak orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tempatnya yang terbaik adalah surga. Wan naru lil kafirin, dan orang-orang yang senantiasa menjauh dari Allah, ingkar dari Allah Subhanahu wa taala, maka tempatnya adalah di neraka. Al insanu ya'ti bila syai', manusia itu datang enggak bawa apa-apa. Summa yas'a min ajli kulli syai', kemudian dia berbuat, dia mengusahakan, bekerja dalam dunia untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Summa yatruk kulla syai', kemudian sesuatu yang sudah didapatkan dia akan tinggalkan. Wa yadhhabu bila syai', dan dia akan pergi untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya summa yuhasabu ala kulli syai', setiap apa yang sudah dia dapatkan, setiap apa yang sudah dia lakukan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Yasin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan tatkala dikatakan kepada mereka, ittaqu ma baina aydikum, takutlah kamu terhadap siksaan yang berada di hadapan kamu, wa ma khalfakum, dan azab yang ada nanti di belakang kamu. Maksudnya bagaimana? Kita harus banyak berpikir. Ketika kita berbuat yang enggak baik, pasti akan ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan saat ini, apalagi pada masa yang akan datang. Semua kita akan tinggalkan, yang tinggal adalah amal yang kita perbuat. Apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan, kita akan tinggalkan.
Ada sebuah ungkapan dari seorang ulama mengatakan, ibtasim li hayatik. Tersenyumlah kamu untuk hari kamu hari ini. Tersenyumlah kamu untuk kehidupan kamu hari ini. Wabtasim li kulli ma huwa haulak. Dan tersenyumlah kamu untuk orang-orang di sekeliling kamu. Bersyukurlah kamu atas kehidupan kamu hari ini, dan nikmati karunia dari Allah Subhanahu wa taala hari ini. Beribadahlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala, dan banyaklah kamu berbuat baik kepada orang lain. Wa fakkir fi kulli ma yus'iduk, dan pikirkan apa yang bisa membuat kamu bahagia pada masa yang akan datang. Wala tufakkir fi amri yuqlikuk, dan jangan kau pikirkan urusan yang bisa membuat kamu menjadi cemas. Orang cemas hidupnya nggak tenang. Ketika kita banyak berbuat kesalahan, hidup kita nggak tenang. Fal amalu dawaun, cita-cita adalah harapan kita sebagai obat kita untuk yang kita ingin raih. Cita-cita kita akhir kehidupan kita dalam keadaan baik. Cita-cita kita adalah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat. Wal qalaqu inaun, sedangkan kecemasan bisa membuat kita sengsara, bisa membuat kita hina, bisa membuat hidup kita nggak tenang. Wattafa'ulu rojaun, dan harapan, cita-cita kita, keinginan kita adalah harapan kita pada masa yang akan datang. Oleh sebab itu, maka kata Allah tadi, kita kaitkan dengan ayat yang tadi, berfikirlah kita ketika kita berbuat hal-hal yang tidak baik, karena bisa jadi akan datang siksaan Allah, akan datang azab Allah pada masa yang akan datang. La'allakum turhamun. Kalau kita banyak berfikir tentang perbuatan yang akan kita lakukan, niscaya kita akan selamat. La'allakum turhamun. Allah akan merahmati bagi orang-orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ada sebuah hadis qudsi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma lam yarda bi qada'i wa lam yasbir bi bala'i wa lam yashkur ala ni'ami falyakhruj min tahta samai wal yatlub rabban siwaya. Dalam hadis qudsi baginda Nabi SAW sampaikan, ma'lam yarda biqada'i, siapa orang yang kagak redha, kagak terima atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yasbir bibala'i, dia kagak sabar atas semua ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walam yashkur ala ni'ami, kagak bersyukur atas semua nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, falyakhruj min tahta samai, silakan kamu keluar dari kolong langitku, kata Allah. Wal yatlub rabban siwaya, cari Tuhan selain aku. Masya Allah, tabarakallah. Jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah, akhirnya lakukan dalam kehidupan kita hari ini adalah yang terbaik, karena bisa jadi hari ini adalah mungkin hari terakhir kehidupan kita. Kita nggak pernah tahu kapan kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita melakukan suatu kebaikan hari ini, kalaupun besok mungkin kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, minimal hari ini membuat kita tersenyum ketika kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Innamal a'malu bi khawatimiha, akhir kehidupan seseorang bagaimana perbuatannya dalam kehidupan kesehariannya. Mudah-mudahan akhir kehidupan kita dalam akhir kehidupan yang baik, dan kita mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat dari dunia sampai akhirat. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah as-sadiqul wa'dul amin.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين. أيها العباد رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال تعالى: ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض عن خلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين. آمين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين ومن سائر البلدان المسلمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم طول عمرنا وحسن أعمالنا وزين أخلاقنا وسلمنا من الدنيا إلى الآخرة واستر عيوبنا يا الله من الدنيا إلى الآخرة واستر عيوبنا يا الله وعيوب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من الدنيا إلى الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وافعلوه من فضل الله يؤتكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. Istawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. As-salatu jami'a rahimakumullah. Allahumma atina abdallah min ibadikas salihin. Allahu akbar. Wajjahtu wajhiya inna salati
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني واهدني وهبني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. رب اغفر لي وارحمني. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المباركات
ilaha illallah. Innaka antal. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz-dzunub la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar as-salimin. Allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa alayka yaudu as-salam fahayyina rabbana bis-salam wa dakhilna jannata dar as-salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ala ibadatik. Ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najinna mimma nakhaf, ya latif lam nazal utubina bima nazal, innaka latifu lam tazal utubina wal muslimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin adada ramdir rafiq salatan taj'aluna min ahli ta'ati wa taufiq wa tuballighuna bil hajj wal umrata lil baitil atiq wa tarzuqna biha zirrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qabri sahibi Abi Bakr Siddiq wa tusahhilna husnat tariq wa taj'alna khirafiq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa tub alaina wa dhunuba waliwalidina wa asatidina wa muallimina wa masyayikhina wa auladina wa azwajina wa liman habba ilayna wa liman ahsana ilayna wa liman awsana bid-du'a wa zawil huquqil wajibati alayna wa li jami' jam'ina fi Masjid Al-Badr ya Allah wa li kafatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al mutasaddiqina wal mutasaddiqat al hayya'i minhum wal amwat bi rahmatika wa ihsanika wa fadlika ya Allah ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghani ya Hamid ya Mubdi ya Mu'id ya Rahmi ya Wadud ya Fa'al lima yurid aghnina ya Allah بحرامك واغننا بفضلك عمن سواك يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم استر عيوبنا يا الله وارحمنا وارحم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر إخواننا والمجاهدين في فلسطين في غزة يا الله. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم زلزل أقدامهم يا الله يا الله يا خير الناصرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وصحبه أجمعين. لهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.